आपण मैंने बर्तमान से जदि पिला पचरा जे पिला मैंने लुहा कौटू बाहर ना आमर कहे से जो आमर जो राउरकेला लुहा तरला जाए बोली से जो सेठी फर्नेस अच्छी से फर्नेस लुहा तरला जाए बोली कहुच्छी तो से जो लुहा तरल जिनसटा जदि एमती जदि आउ टे इतिहास को पलैबा कह आर्य मैंने ये गोटे आसी से लुहा जिनसटा को से शिखई लुहा तरल किंतु आमर प्राचीन जुगरू लुहा तरल जिनसटा अच्छी ताकर जमी फर्नेस अच्छी आमर माने से ओडिशार मयूरभंज जिलार से फर्नेस आज अच्छी गोटे नुहे बहुत संख्यार अच्छी आउ तार गोटे उदाहरण आमे आमे आनिबा आमर ए विषय गवेषणा करथिबो नृतत्वविद डॉक्टर बसंत कुमार महतो जे कि अध्यापनारत अछंती आफ्रिकार यूनिवर्सिटी रे तो से विषय आमे तांकु टिके कथा हवा तो प्रथम आमे देखिदबा से चित्रटी से जो ए जो चित्रटी अछि এইটি হচ্ছে সেই চিত্র টিকে এই বিষয়ে টিকে এই যে ফানেসটা আমি দেখুছু এটা একচুয়ালি আম এই ছত্তিশগড় এরিয়ার যেটু আমি করছু তো সেটি এই ফানেসটা রয়েছে এইটা হচ্ছে মূল ফানেসটা ইয়া দেরে সেমানে লুহা পথর আউ কয়লা চারকোল ସେମାନେ ରଖିକରି ପକାନ୍ତି ଆଉ ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବେଲୋ କି ଆମ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ଚାପୁଆ ଗୋଟେ ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ତା ଦେହରେ ସେମାନେ ହାୱା ଯେଉଁ ଏୟାର ବ୍ଲୋ କରି এই পাইপ এটা গোটে বাউঁশ পাইপ তারপরে এটি গেলে গোটে মাটি পাইপ আছে তারই মাধ্যমে ସେମାନେ এই চাপুয়ারে হাওয়া সাপ্লাই করতে এয়ার সাপ্লাই করতে এটা কন্টিনিউসলি প্রায় 6-7 ঘন্টা চালে আর এপটু লুহা পথর আর কয়লা এই কয়লা মানে যে কাঠ কয়লা এইটা সব ঢলা যায় তো এমতি কন্টিনিউয়াস প্রসেসে ঢলালা পরে এপটু তলে নিয়া লাগিথিব কন্টিনিউয়াসলি এটা 6-7 ঘন্টা লাগে পুরো প্রসেসিং হেলাগু তারপর তড়ি করে লুহাটা তলে জমা ହୁଏ तो आम देखा आम एरिया जो मिलूँ पर्टिकुलर बादामपाड़ गरमुड़ सुलेपाड़ एरिया जो मिलूँ एविडेंस गुड़ा ये तो अति प्राचीन यहाँ जो फोटो मुझे देखा आपको ये एथनोग्राफी कंटेस्ट एवं रिसेंट पास्ट 10-12 वर्ष पूर्व जोटा था कि आम बादामपाड़ एरिया आम जो सर्वे कर डिस्कवरी करूँ बहुत प्रिमिटिव तार केवल भंगा अवशेष ब्रोकन एविडेंस ये सब मिलूँ देखो तो ये जो फोटोटा यहाँ से टाइप फर्नेस गोटे एविडेंस এইটা তিনটা লেয়ারে তার সব ফর্নেসটা তৈরি হয়েছি এটা অথা ভঙ্গা হয়েছে আর এইগুলা সব স্লাগ মানে কুহতি যে লুহার মোড় এইগুলা সব স্মেল্টিং হেলা পরে লুহা পথরু লুহাটা লিকুইড হয়ে তলে জমিগলা লুহা মোড়গুলা সব বাহারে ফেণ হয়ে যে সাবন ফেণ হয়ে সেভাবে হয়ে সে উপরে উপরে সে বাহারକୁ পড়ে আসে আর পরে সলিড হেলা পরে এই ঘরକୁ আসুଛି তো এইটা হচ্ছে ফর্নেস যেউথিরে ସେମାନେ ଲୁହା ତରଳଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ এইটি ଲୁହା ତଳେଇବା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେବ ଯେ ସେମାନେ ତଳେ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାରକୋଲ ଯେଉଁଟା ଅଙ୍ଗାର ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଆମ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ମିଳୁଛି ଅଙ୍ଗାରର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶାଳ କାଠରୁ ତିଆରି ଶାଳ ଅଙ୍ଗାର ତ ସେମାନେ ସେଇ ଅଙ୍ଗାରକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରୋସେସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ନହେଲେ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଆମେ ଯଦି କାଠଟାକୁ ଜାଳିଦେବା ସେଇଟା ପୁରା ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ ସରିଯିବ କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଯାହା जोटा हाई रेटेड चारकोल सप्लाई होता यहाँ लुहा तड़ाई तो यार जो स्ट्रक्चर देखो तो ये टाइप में अच्छी आईटा स्केचटा आईपाई यूज कर जिनस गुड़ा हूँ यहाँ कहते टूयर मैं गोटे टाइप माटीर पाइपटा ताको गोटे बाउंस देहरे माटीटा पेस्ट करी सुखा जाए तापर बाउंसटा काढ़ी दि जाए तो मझे गोटे पाइप होल्डर रही तो यहाँ से फर्नेस से फिक्स करती ये फिक्स करती फर्नेस टेम्परेचरटा 1200 डिग्री रू एबव हवा दरकार हेले ही से आयरन स्मेल्टिंग हो 1200 डिग्री कम हेल्ले आयरन स्मेल्टिंग हो पार और से टेम्परेचर जो बाउंस पाइपटा देवे से सागे सागे जलीज तेणुक ताकू एभोड करने माटीर पाइप बनाती आईटा से बारंबार गोटे प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग बारंबार चेंज करने पड़े किसी समय पर कौन जो लुहाटा तड़ीज या मुहटा को सी ब्लॉक कर दिए तेणुक से पाइपटा खोलीदे आउ गोटे पाइप देवे जोटा कि इजी करवाटा भारी इजी तो ये टूयरटा भी प्रचुर परिमाण में आम बादामपाड़ गरमुड़ एरिया मिलूँ ये सब मिलूँ सब बादामपाड़ पाखे गोटे नागभंग बोली गोटे गाँ अच्छी
ସେଇଠି ପ୍ରଚୁର ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ଆପଣ ଯିବେ ପୁରା ପ୍ରଚୁର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେଇଠି ରୋଡ଼ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ମାଟିକୁ ଉଠିକି ଢାଳୁଛନ୍ତି, ସେ ମାଟି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାଦାମପାହାଡ଼ ପାଖ ଏରିଆରୁ ସବୁ ମିଳିଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ ଫର୍ନେସ୍, ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଚାରକୋଲ ମେକିଂ ଫର୍ନେସ୍। ଚାରକୋଲ ମାନେ କୋଇଲା ତିଆରି କରିବାର ଫର୍ନେସ୍। ଏଇଟା ବାଦାମପାହାଡ଼ର ଗୋଟେ ଡେନ୍ସ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଉସ୍କି ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି। ସେ ଉସ୍କି ଗାଁରେ 7ଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫର୍ନେସ୍ ମିଳିଛି। 7ଟାରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫର୍ନେସ୍ ଅଛି, ଆର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତ ଏଇଥିରେ ସେମାନେ କୋଇଲା ବନାଉଥିଲେ। କୋଇଲା ବନାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଶାଳ କାଠର କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ବେସିକାଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ କାଠ କୋଇଲା ବୋଲି? କାଠ କୋଇଲା, ହଁ, କାଠ କୋଇଲା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଫର୍ନେସ୍ଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏ ଫର୍ନେସ୍ଟା ତିଆରି କରିବା ପଛରେ ବି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଏ ଫର୍ନେସ୍ଟାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ କାଠ ଡାଳରେ ତା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଦେବେ, ତାପରେ ମାଟିର ଲେପ ଦେବେ, ହେଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଉପରେ କାଠ ଦେବେ, ସଦସ୍ୟଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ତ ଏଇଟା ବନେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାଳ କାଠକୁ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କରି ୟା ଭିତରେ ଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବେ। ନିଆଁ କିଛି ସମୟ ଜଳିଲା ପରେ ତା ଉପର ମୁହଁଟା ବନ୍ଦ କରାହେବ। ସେ ଧୂଆଁରେ ହିଁ ସେଇଟା ଫର୍ ହେବ, ସଦା ସେଇଟା ବେଶୀ ବ୍ଲାକ୍ ହେବ ଆଉ ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ହେବ। ତ ସେଇ କୋଇଲାକୁ ସେମାନେ ଆଣିକି ଏଠି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଲୁହା ତରଳେଇବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ କୋଇଲାଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିଯିବ। ତ ସେ କୋଇଲାକୁ ଆଣିକି ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଫର୍ନେସ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା, এইটা তা ইনার স্ট্রাকচারটা যেটাকে আমি পুরা স্কেচটা বনাইছি, এইটা তা অরিজিনাল শেপটা, এইটা তা সার্কমফারেন্স গলেইটা কেতে, তা ওয়াল তা কান্থর থিকনেস কেতে রହୁଛି, কান্থর সাইজ কেতে রହୁଛି, আমি সেটা ডিটেল মেজরমেন্ট করিছু। তো এই টাইপর 7টা ফর্নেস আমি সে বাদামপাহাড় এরিয়ারে পাইছু। তো ଏହା ଛଡ଼ା, এইগুলা ଛଡ଼ା ଅଲଗା ଏଭିଡେନ୍ସ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇନଗୋଟ୍। এইটা ଯେଉଁ ଲୁହାଟା ତରଳି ଗଲା ପରେ ତଳେ ଜମା ହେଲା, ତଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାତ ଟାଇପ୍ର କରୁଥିଲେ, ଏଇଠି ଜମା ହେଲା। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ତାର ସେପ୍ଟା ଗୋଲ ଆକାରରେ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜମା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଯେହେତୁ ସଲିଡ୍ ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା ସଲିଡ୍ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କାଟିକି ଅଧା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୁକୁଡ଼ା କରିବାର ଇଜି ହେଇଯିବ, ଆଉ କ୍ୟାରି କରିବାରେ, ଧରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେବାରେ ଇଜି ହେବ ବୋଲି। ତ ଏଇଟାକୁ ଇନଗୋଟ୍ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏହାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ପୁଣି ଫର୍ଦର ଗରମ କରିବେ, ତାପରେ ଅଲଗା ଉପକରଣ ବନେଇବେ। ତ এই দেখুন পুরা এরিয়াটা যে বাদামপাহাড়, এটা গোটে সাইডটা আছে, এইটা দেখুন পুরা এরিয়াটা এই যে লুহা মোড়, টুয়োর, লুহা লুহা ছোট ছোট আনি লুহা পিস, এইগুলো ফর্নেস পুরা এরিয়াটা ভরি যাচ্ছে, পুরা মাউন্ট, পুরা পাহাড় ভଳିଆ পুରା ଜମା ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି କେତେ ଲମ୍ବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଉଥିଲା। କାରଣ ଏଇଟା ତ ଦିନରେ ଏତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଟାଇପ୍ ଜମିବନି, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ରେ କମ୍ୟୁନିଟି ଲେଭେଲ୍ରେ ହେଉଥିଲା। ମାନେ ଜଣେ କି 2 ଜଣ ଲୋକ କରୁନଥିଲେ, ପୁରା ଗାଁ ବାଲା କରୁଥିଲେ। ମାନେ ହୁଏତ ସେଇ ଏରିଆରୁ ପୁରା ସପ୍ଲାଏ ହେଉଥିଲା ଅଲଗା ଏରିଆକୁ ବି। ତ ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟେ ଅନୁମାନିକ କହନ୍ତୁ, ୟାର ସମୟ କାଳ କେତେ ହେଇଥିବ? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନୁ। ଯଦି ବି ଆମେ କରୁଛୁ ମିନେରାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଆଉ କେମିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛୁ, ସେଇଟା କେବଳ ଆଇରନ୍ର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟଟା କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇ ଗ୍ରେଡ୍ ଆଇରନ୍। ଆଇରନ୍ରେ ଯେମିତି ଆମର ହେଉଛି ହାଇ ଗ୍ରେଡ୍ଟା ମାଗ୍ନେଟାଇଟ୍, ହେମାଟାଇଟ୍, ତ এইগুলো ସବୁ ବେଶୀ ହେଉଛି ହେମାଟାଇଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆଇରନ୍, ଯେଉଁଟାକି 52% ଆଇରନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ସେ କେବଳ ସେଇଗୁଡ଼ା ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ইয়ার টেকনিক, ইয়ার ফাইন্ডিং, সেই বেসিসে আউ ইয়ার লোকেশন এভেলেবিলিটি, সেই বিষয়ে আমি কইপারবা এটা গোটে আপ টু মানে যাইপারে পুরা আইরন এজ পিরিয়ড পর্যন্ত, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 1500 BC ପାଖାପାଖି ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ କହିପାରୁନି, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କାର୍ବନ 14 ଏନାଲିସିସ୍ ଡେଟିଂ ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା পোস্ট ଚାଲକୋଲିଥିକ୍ ପିରିୟଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଟାକି 1500 BC ପାଖାପାଖି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁ ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ପାଖାପାଖି 100 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ୟା ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ନଲେଜ୍ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ, ଯେ ସେ କେମିତି କରନ୍ତି, କେମିତି କରୁଥିଲେ। ତ ଏହା ତ ଫର୍ଦର ରିସର୍ଚ୍ଚ ତାକୁ କହିବ ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ କେଉଁଟା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଓର ହେଇକି କହିପାରୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଲଚରାଲ ଟେକ୍ନିକ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଏରିଆରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଡାକ୍ତର ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତ। ତ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଶୁଣେଇଲେ ଯେ ଆଦିମ ସଭ୍ୟତାରେ ବି ଲୁହା ତରଳାଇବାର ପଦ୍ଧତି ଥିଲା, ଏବଂ ତାକୁ କଟିଂ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଥିଲା, ଏବଂ ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଦିମ ବୋଲି ଆମକୁ ନିଚ ଯେଉଁ ଧାରଣା କରାହେଉଛି, ଆମେ ନିଚ ନୁହଁ, ଆମର ସଭ୍ୟତା ନିଚ ନୁହେଁ। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗୁଆ ଥିଲୁ।
ଆଜି ଏହାର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ସହ ପ୍ରମାଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଗକୁ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।